Dale un aplauso al Señor. Let's give it a round of applause. Bless you. God bless you. Bless you guys. Love you guys. Love you guys. Love you guys. What a dale otro aplauso. Dale otro aplauso. Let's give God a round of applause. Woo, a baby dedication, right? Una dedicación de un bebé, wow. We got another baby that's soon going to be dedicated. Tenemos otro bebé que ya pronto va a ser dedicado. The dedication of a baby La dedicación de un bebé is such a wonderful event. es un evento tan grande. It is one of those events Es uno de esos eventos that puts an exclamation point que pone un signo de exclamación on your family en tu familia, because now you're responsible. porque ahora eres responsable. I mean, it doesn't mean that you're going to be a perfect Christian, right? No significa que vas a ser un cristiano But perfecto, who is, ¿verdad? right? Porque ¿quién es? But we have that breath of God in us. Come on, come on, Pero come on. tenemos el That aliento de makes Dios us en perfect. nosotros. Amen. And so today, Así que hoy, as we continue with that voice, mientras que continuamos con la voz and we continue in part 2, y continuamos con parte we 2, left off in the book of Hebrews, dejamos en el libro de Hebreos and we were a double-edged sword, que era una arma de doble filo, because the word of God porque la palabra de Dios penetrates to the nature of man. It penetrates to the penetra nature of la man. naturaleza del hombre And it penetrates to our mind and our thinking. y penetra nuestra mente y nuestro pensamiento. And when you read the word of God, Y cuando tú lees la palabra de the Dios, Spirit of the Lord el Espíritu de Dios, as your helper, que es tu ayudador, as your comforter, como tu confrontador, as your teacher, como tu He will maestro, guide you te va a guiar in the decisions that you have to make. en las decisiones que tienes que hacer. And as we're living in a wicked world, church, Y mientras que estamos viviendo en un mundo dañado, the Bible talks about in Psalm 64, la Biblia habla en el Salmo 64, this was a time era un tiempo where there was oppression donde había opresión by the wicked. por los malos. But even in time of oppression, Pero aún en el tiempo de opresión, because you're going through economic oppression, come on. porque estás yendo por una opresión económica, You're going through an oppression that wants to deceive you. We have a deceiver in this world. que vas a una opresión que te quiere engañar. Tenemos un engañador en este But mundo. even as life gets difficult, because it is difficult now, Y aún cuando las cosas están difíciles, porque están difíciles, we can rejoice in the Lord. podemos regocijarnos Amen. en We el can Señor. rejoice in the Lord. And in order for us to rejoice in the Lord Y nosotros nos regocijamos en el Señor during a wicked time, donde los tiempos malvados we must have a voice. tenemos que tener una voz, That voice that exalts God's character. la voz que exalta el carácter de That not Dios, only is He good, que no solamente Él es but bueno, He is powerful. pero es poderoso, He is love. es amor, He is spirit. el He's Espíritu, the beginning of everything. Él es el principio de He's the todo, end of everything. Él You es hear el what I'm final saying? de todo. You see, when you start to exalt the character of God, Cuando tú empiezas a exaltar el carácter de Dios, then your voice changes. Come on, church. entonces tu voz cambia. Now, that doesn't mean that there won't be no murmuring. Come on, I know we got some murmurs in the house. Come Eso on. no significa que no hayan, what is it? Murmuring. Oh, Murmurando. murmuradores. You ask my wife, Tú le preguntas a mi I esposa do all my murmuring in the bedroom. y I murmur. están murmurando en el I cuarto. complain. Oh, poor me. Murmurando, oh, pobrecita yo. But thank goodness Pero gracias a that Dios God gives us a partner, que Dios te da a un husband, compañero, un esposo, a wife, una esposa. so that two can become one. Come on, church. Para Dale que un dos se aplauso al vuelvan Señor. uno. Glory to God. And in Psalm 64, Y en el Salmo 64, verse number 1, el verso 1, we find the En- psalmist crying out to God que los salmistas están gritándole a Dios, in clamando a Dios. in a wicked time En un tiempo malvado and calling out to God and saying, "Hear my voice. y llamando a Dios diciendo, escucha mi voz, Oh God, oh Dios, in my meditation." en mi meditación. In other words, meditation is another word for murmuring, En otra palabra, meditación es otra palabra para murmurar, but it is a positive murmur, pero es un murmuro positivo. because we talked about the negative murmur. Porque hablamos del murmuro negativo, But now we're turning that into not a complaint,
Pero ahora estamos cambiando eso no en una queja, but now a meditation pero una meditación. where we turn our negative complaining Cuando cambiamos el quejarnos negativamente into a meditation of God's word. hacia una meditación en la palabra de Dios. And the Bible continues to say in verse number 9, Y la Biblia continúa diciendo en el verso 9, and the promises of during that wicked time y en ese tiempo, las promesas durante esos tiempos, is that all men shall fear. es que todos los hombres temerán. And it changes this murmuring Y cambian este murmuro during wicked times, durante los tiempos difíciles, during difficult times, durante los tiempos complicados, during times I'm telling you want to quit, en los tiempos en los que tú quieres ya dejarlo todo. but you turn your voice Pero tú cambias tu voz into a voice of declaration. entró a una voz de declaración. I'm not talking about speak it or declare it and it will become to light. I'm not saying stuff like that. Yo no estoy diciendo cosas como que vas a hablar y vas a convertirlo en vida. I'm talking about declaring God's character in you. Estaba hablando de declarar el carácter de Dios en ti. In a time where you're impatient, En un tiempo en el que tú no tienes paciencia, declare God's patience into your life. declara la paciencia de Dios en tu vida. Because we shall declare, watch this, Porque debemos declarar, escucha esto, the work of the Lord. el trabajo de Dios. You know, you got to find something good in the ministry sometimes, right? Come on, church. Come on, Tienes que church. encontrar algo bueno en el I mean, you ministerio got to alguna start vez. finding some good stuff in your family and start declaring that. Come on, church. Tienes que encontrar cosas buenas en tu familia There's y some empezar a good declararlo. declarations you can do about your walk. Come on, Hay church. unas declaraciones que puedes hacer acerca de tu caminar. Because not only are you tempted every day, Porque no solamente eres tentado cada día, but you're also tested every day. pero también eres probado cada And día. it is in those times where you can declare a declaration Y es en esos tiempos en los que puedes hacer una declaración of the promises of God in your de situation. las promesas de Dios en tu situación. For they shall Porque ellos wisely consider his doing. y declararán la obra de Dios. And not only do we declare it, Y no solamente la van a declarar, but now we know that faith without works is dead. porque ya sabemos que la fe sin obras es muerta. And even though Jesus did the work, Y aunque Jesús hizo el trabajo, that's why his work that he did on Calvary y es por eso que el trabajo que él hizo en el Calvario has established our faith. Dale un aplauso al Señor, establecido glory to God, nuestra because fe. that is the declaration Porque eso es una that declaración we declare que hemos hecho. that Jesus is the Son of God. Que Jesús es el Hijo de Dios. And no matter how broke you are, come on, Y no importa lo roto que estés. no matter how difficult it is to get that promotion, come No on, importa lo difícil que es agarrar esa promoción. or how difficult it is to change your character, be transformed, come on, church. O qué tan difícil es ser cambiado, ser We transformado. start to declare God's work into your family in the name of Jesus. Empezamos a declarar la palabra You de Dios en speak tu those familia, en el promises nombre into de your Jesús. children. Amen. Glory to Habla God. esas promesas a tus hijos. Hey, after a year and a half, ooh, you're going to Después love de un this. año y medio, My son not coming to visit me y mi hijo vino a visitarme. because he told me I didn't want to go see. I didn't want to go empty-handed, Dad. Ay, cuando vaya a verte no quiero ir con las manos And after a vacías. year and a half, probably 2, I don't know. Y después de un año y medio, quizás 2, But we receive a phone call. recibimos una llamada. And my son's another man. Y mi hijo es otro He's hombre. another man. Otro He's a hombre. man. Un He's hombre not a nuevo. boy. Ya no es un niño. God will use your difficult situation Dios va a usar tu situación difícil to instill God's character in you. para penetrar el Where carácter de he's Dios no en longer ti. talking about how bad he had it, and he had it bad. Para donde dejas de hablar de lo mal que la But pasaste. now he's declaring how thankful it is that we're still alive and we can still have life together. Dale un aplauso, Pero ahora iglesia. él está God is declarando lo good. bueno, que Él está vivo y que podemos estar juntos. Woo, God is good. Dios es bueno. I want to go to the book of Joel, Quiero ir al libro de Joel, chapter 2, capítulo 2, verse number 1. verso 1. Because the day of the Lord, Porque el día del Señor blow the trumpet of Zion. toca la trompeta en It Sion. is on the day of the Lord Es en el día del Señor that the world will announce the coming of our Lord. que
que el mundo va a anunciar la venida del There will Señor. be a declaration in the heavens. Va a haber una declaración en los cielos. There will be a trumpet that will be blown. Va a haber una trompeta que va a sonar. The one sound that the devil hates the most Es un sonido que el diablo odia más. is the sound of a shofar. Es el sonido del chafar. It's the sound of a trumpet. Es el sonido de la trompeta. Because it reminds him of his end. Porque le recuerda de su enemigo. It reminds him of the cross Le recuerda de la cruz. where his plan was defeated. Dale un aplauso, Donde su iglesia. plan fue And acabado. that is our voice. Para escuchar la voz de Dios. Because the shofar Porque el shofar is the sound of his coming. es el sonido de su venida. It's the sound of gathering. Es el sonido de reunirnos. It's the sound to warn you Es el sonido para that the enemy is alarmarte coming. que Él viene. It is the sound Y es un sonido to separate yourself para que te separes from the things of the world, de las cosas del mundo. so that when the Lord comes, Para que cuando el Señor venga, he who judges the heart aquel que te toca los corazones doesn't judge a deceived heart. Dale un aplauso, no vaya a iglesia. juzgar los Because you have a corazones new engañados. Porque tú tienes un corazón nuevo. And that sound Y ese sonido will be an alarm va a ser una alarma on my holy mountain. en la montaña santa. And let all the inhabitants of the land, Y todos los habitantes de la tierra they will tremble. van a temblar. Listen, the enemy doesn't tremble Escuchen, el enemigo no tiembla. at a good motivational speech. Come on, church. Come on, church. The enemy is not going to tremble El enemigo no va a temblar in a motivational speech. en una palabra motivacional. The enemy is not going to tremble. Come on, El church. enemigo no va a temblar In a philosophical message. Come on, en un church. mensaje filosófico. The enemy is not going to tremble El enemigo no va a temblar in fables and stories and all these other things. en las fábulas, las historias y But todas the esas one cosas. thing that the enemy will tremble Pero una de las cosas que el is Señor, when you el enemigo declare va God's a truth over temblar. yourself, Es cuando over tú your hablas la family, verdad over your sobre church, ti, sobre tu over familia, your nation. sobre tu iglesia, sobre tu nación. Dale un aplauso, Señor, al Let's give him a Señor. round of applause. Woo. Aleluya. For the Lord, for the day of the Lord is coming. Porque se acerca el día del Señor. That must be our voice. Esa debe ser nuestra voz. Hey, you know, I mean, we're not there yet, No estamos ahí todavía, but He's coming. pero viene. I used to tell my little siblings, Yo le decía a mis hermanitos, I said, man, Dad's coming. ya viene Dios. You have ya no viene papá. idea. No tienes idea, When is He coming? pero viene. I don't ¿Cuándo know when viene? He's coming. No sé cuándo viene, But when He comes here pero cuando venga and His truck's not washed, y esta iglesia no está limpio, You know the rest of the esta story. Dale un camioneta, ya aplauso, saben sí. lo que pasa. He's coming. Ya viene, He already came to save us. ya vino a salvarnos. He's coming to judge. Come on, church. Ahora viene That's a why we juzgarnos. tremble. Por We eso tremble of our temblamos. sin. Temblamos al pecado. We tremble in our condition. Temblamos por nuestra condición. That's why we got the helper Por eso tenemos al ayudador. to help us be convicted Para que nos convenza of our thoughts, de nuestros of our pensamientos, murmuring, de nuestros murmuros, of our sin, de nuestro pecado. so that we can repent Para que nos and arrepintamos. say, Lord, may you find me Para que digamos, Señor, in your refíname. presence. Dale un aplauso, En tu iglesia. Yes, He's presencia. coming. That must be the voice of the church. Esa debe ser la voz de la iglesia. That must be the voice of the wife. Esa debe ser la voz de la esposa. When the husband disciplines the child, Cuando un esposo disciplina al hijo. when the husband leads the family, Cuando un esposo lidera la familia. the wife amplifies the voice. Come on. La mujer amplifica la I don't voz. know about you, but my mama used to say, Yo no sé tú, pero mi mamá ahí decía, viene tu papá. ahí viene tu papá, your dad is coming. And my mom was very graceful, Y mi mamá era and muy, she would tell me what time he's coming. muy amable de decirme cuando venía. But there was times where she would tell me when he was coming, Pero habían tiempos en los que ella me decía, cuando él venía, and I still didn't learn. Come on, come on, Yo come on, come on, todavía come no on. aprendí. Church, you have no excuse. iglesia, no tienes excusa. The world has no excuse. El mundo no tiene excusa. For he so loved the world Porque él amó tanto al mundo that he gave his only begotten que son. dio su hijo único para That he who salvarnos. believes, Para que aquel que crea, that means you repented significa que te from arrepentiste following the enemy, de seguir al enemigo, from following lies, de seguir las from mentiras, following the world, de seguir al mundo, from following your own will, de seguir tu propia and you voluntad. change your Y mind cambiaste tu mente to believe para creer because you
believe Porque tú has creído that Jesus is the Son of God. que Jesús Dale es un el Hijo aplauso. de Yes, Dios. yes, yes, yes. Let's give him a round of applause. And he's coming, Y Él viene for it is at hand. porque ya está cerca. Jesus is the hand of God, Jesús es la mano de Dios, sitting at the right hand of the Father. sentado a la derecha del Padre. But when you're abused, Pero cuando tú has sido abusado when you're spoken against, y han hablado de the ti, voice that you declare, la voz que tú declaras, that you're declaring the kingdom en el reino, of God, el reino de Dios, which is within us. que es en nosotros, He stands up for you. Él se levanta por He ti. stands up for the word. Él se levanta por la Because in the palabra. beginning was the word. Come on, Porque en el church. principio era la palabra. And the word was with God. Y la palabra era con And Dios. as much as the church don't like to say this, or as Ah. much as the world don't like to hear it, Y aun cuando a la iglesia no le gusta decirlo, o the al mundo no word le was gusta God. escucharlo, Dale un aplauso al Señor La because palabra. He's my Lord. He is Yahweh. Él es Jehová. And with that, we go to Matthew chapter 3. Wow, I'm literally going through this. Thank you, Lord. Y con eso vamos a Mateo capítulo 3. We Wow, started- estoy yendo por it took todo. us- It took us almost an hour to get here. Nos tocó casi una hora llegar aquí. Last service and the beginning of this service. But Al- Matthew chapter 3 Pero si vamos a Mateo 3, reveals to us nos revela that we're in the wilderness. que estamos en el camino. And your voice that declares him as your Savior Y tu voz que lo declara a Él como un Salvador is being heard está siendo escuchada in the wilderness. en la mitad de la... John the Baptist, Juan el Bautista, who Jesus himself called the greatest prophet a quien a Jesús llamó un gran profeta, because he prepared the way for his coming, porque Él preparó el camino para su venida. gives us the responsibility Nos da la responsabilidad to prepare the way for his second coming. para preparar el camino a So su that we segunda are the venida. John the Baptist, Y así que nosotros somos el Juan el Bautista, the beloveds of God, los amados de Dios, the ones that were willing to submerge ourselves los que nos vamos a sumergir completamente into God's truth, en la verdad de Dios, into God's voice. en la voz de Dios. And in Matthew chapter 3 verse 1, En el capítulo 3 de Mateo, verso 1, in those days, en aquellos días, just like in these days, como en estos días, there is a separation, había una separación, there is a division, había una división, not only in this nation, no solo en esta but nación, also in the voice that is being heard. sí, pero también en la voz que se están escuchando. The voice that must be heard La voz que debe ser escuchada is to point to the truth es para guiarnos a la and verdad, the way in the life, el camino y la vida, because that's what makes us tremble porque eso es lo que nos hace temblar at the coming of the judge, a la venida del juez that he's coming to judge que viene a juzgar with fire in his eyes, con fuego en sus ojos, with a sword coming out of his mouth, con la espada saliendo de su boca, that word la palabra that penetrates the soul of que man penetra el alma to identify us, para whether we're identificarnos children of God, si somos hijos de Dios, to be judged para ser at juzgados the mercy seat, a la diestra del Padre, or to be judged o ser at juzgados the white throne judgment. en el And the white throne judgment is when we're judged es cuando estamos siendo juzgados and he separates y nos separa the goats and the sheep. Come on, church. entre las Don't be ovejas. calling nobody a goat. Come on, come on, come on. I'd rather be a sheep Quiero ser una oveja than a goat. que I don't know. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria to God. But in those days, church, Pero en esos días which was a time of wickedness as well, que donde había también and now Llorar. wickedness donde había desiertos is more camouflaged y ahora está siendo camuflada because now the devil, porque ahora el enemigo he shows up se muestra as an angel of light. Keep your como eyes un open. ángel de luz. Abre tus ojos Keep your eyes open at every Abre lie tus that is ojos. being told to you acerca de cada mentira que te ha sido dicha by the news, by etc., etc. por las Because noticias, he's por todas come- las cosas, He's coming as an angel of light. porque él viene como un ángel de luz And you can discern that y tienes que discernir and how he comes y cuando viene to deceive para in these engañar wicked times. en estos tiempos. But you and I, Pero tú y yo, through the word of God,
a través de la through the palabra power de of the Dios Holy Spirit, y el poder del Espíritu we have a Santo, voice tenemos una voz that declares victory, que declara victoria, that declares freedom, que declara that libertad, declares the truth, que declara la verdad, that declares the way. que declara el camino. We have the answers. Tenemos la respuesta. And if the church doesn't have the Y answers, si la iglesia no tiene la the respuesta, world is going to get their answers somewhere else. el mundo va a recibir la respuesta en And otro that lado. is our problem, church. Come on, Y ese church. es nuestro problema, Because iglesia. we've lost our voice. Porque hemos perdido nuestra voz. We're not amplifying the voice of God, No estamos amplificando la voz de Dios, which is Christ Jesus, que es Jesús Cristo, the Word of God. la palabra de Dios. And in those days, En aquellos días, the Bible says he came preaching. y la Biblia dice, vino predicando, He came preaching in the wilderness vino predicando por el desierto of Judea. de Judea. Judea represented Judea representa the southern two tribes. las dos tribus. Judea represented Judea representa a nation una nación where they had a temple. donde tenían un templo. In other words, we have a church in every corner of America. Come on, En church, otras that is palabras, true. tenemos una iglesia en cada esquina en América. Judea represented that. Judea representa In other eso. words, they had the temple. En otras palabras, tenían el templo. In other words, they knew the Torah. En otras palabras, sabían el Torah. They knew how to offer. Sabían cómo hacer ofrendas. They knew how to sacrifice. Sabían cómo sacrificar. But there was a voice in the wilderness Pero había una voz en el desierto that was giving them true freedom. que les estaba dando verdadera And that was libertad. found through repentance Y estaba siendo encontrada a través del and believing in arrepentimiento. Christ Jesus, Y creyendo en el Jesús the Cristo, Son of God, el Hijo de Dios, the Lamb of God, la Cordero de Dios, who is at hand. Dale un que aplauso al está a Señor. mano. And he preached in the wilderness of Judea. Vino predicando por el desierto de Judea And what he preached y cuando habla is diciendo, what Christ preached. es lo que Cristo predicó. And he said, repent, Y dijo, convertíos, change your mind, cambia tu mente, let it be transformed. deja que sea transformada, Focus on the things of God. enfócate en las cosas de Dios. It's difficult when you lose a loved one. Come on, church. Es muy difícil cuando pierdes a alguien que It's amas. difficult when you're being abused to focus on God. Come on, church. Es muy difícil cuando is estás truth. siendo abusado. It's difficult to focus on goodness Es difícil enfocarse en las cosas buenas when you're going through darkness. cuando estás yendo por oscuridad. But he is faithful. Pero Él es fiel. He doesn't leave you. Él no te deja. He doesn't forsake you. No te olvida. It is our opportunity Y es nuestra oportunidad in our worst moment que en los momentos más to have difíciles faith in his promises, tener fe en sus promesas, which is the word of God. que son la palabra de Dios. We have to start declaring Tenemos que empezar a that declarar he is the Son of God. Dale que un Él aplauso es al el Señor, Hijo de because Dios. there's nothing that shuts up the devil No hay nada que calle al diablo quicker más rápido than praising Jesus in the wilderness. que adorando a Jesús en There el is desierto. nothing greater No hay nada más grande that at the time when you least can, que en el tiempo en el que tú menos puedes, at your weakest, en tu debilidad, he empowers you. Él te da poder. Dale un aplauso. Glory to God al Let's give him a Señor. round of Yes. applause. This is so good. Good word today. Repent. Arrepiéntese. Let's change our mind. Convertíos. We got to change our mind, church. Tenemos que cambiar nuestras mentes. Sometimes the church, A veces la iglesia we've done a horrible job tenemos un trabajo, hemos hecho un mal trabajo in discipling, en discipular, in loving, en amar, in being patient, en ser pacientes, in caring. en cuidar. But it doesn't just come from the fivefold office, Pero no viene solamente de la oficina, but it's also among us. pero también está entre We're nosotros. all accountable. Todos tenemos contabilidad. That family next to you, Esa familia al lado tuyo. you have no idea the hell they went through. Come Tú on, no church. tienes To be idea el sitting here. infierno por el que To pasaron be sitting here in peace. para estar sentados aquí en paz. And if you look to your right, Y mientras que miras a tu there's derecha, another family hay otra familia. that is going through something worse than you Está are. yendo por algo más difícil de lo que tú And the estás hell pasando. that you're going through right now, Y el infierno al que tú estás pasando ahora, they're looking at your praises. Come on, church. están mirando They're looking tus at your oraciones. worship. Come on, church. tus alabanzas, iglesia. They're looking at your kindness. Están mirando tu amabilidad. They're looking at your goodness. Están mirando las cosas buenas de ti. And that is what compels man Y eso es lo que convence al hombre to change their mind para cambiar
and to believe y creer there is a God. que hay un Dios. Because at my worst, Porque en mi peor momento, listen, escucha, we don't ask for hand downs. nosotros no estamos pidiendo cosas de segunda. It's a hand up. Son manos de It's a arriba. hand up, church. Es una mano arriba. It's a hand up like Peter. Son las manos arriba como Pedro. When he took his eyes off of Jesus, Cuando él tomó sus ojos he afuera de sunk to the Jesús, ground. él se ahogó. But when he called on Jesus, Pero cuando él miró a and Jesús, Jesus extended his hand, Jesús levantó su mano, he gave him the power le dio el to poder get up para levantarse and put him back on the boat. y lo levantó al Glory to God. bote. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ooh, that was just by the strength of God, believe me. Woo. Eso fue por la fuerza de Dios, créanlo. Repent. Arrepiéntense. Change our mind. Cambia tu mente. Yes, we go to conferences. Yes, we go to prayer meetings. We need them. Sí, vamos a conferencias, oraciones. Los necesitamos. But there's nothing like being in your wilderness, Pero no hay nada como estar en tu desierto, being in your mess, en tu relajo, en tu desorden, being in your pain, en tu dolor. being where you don't even know how you're going to even make it that day. Estar donde tú ni siquiera sabes cómo vas a pasar ese Where your día. conscience is so muddy Cuando tu conciencia está tan sucia. with every word that Con- has proceeded out of your mouth. Con cada palabra que ha salido de tu boca. It is in that moment Es en ese momento when you declare Jesus Christ, cuando tú declaras a Jesucristo. something starts to move. Algo Someone starts empie- to move in you Algo empieza a moverse en ti to change your mind para cambiarte of who you truly are. a quien tú realmente You're no longer eres. the I can't. Ya no eres el no puedo. You're no longer the oh, it's so hard. O ya no eres el tan Or this difícil. is so not fair. O no Listen, es justo. listen, I've been there, I've been there, I've He been there. estado ahí, yo he estado ahí. And all that does, Y todo lo que eso hace it turns our worship from God cambia nuestra alabanza a Dios to our situation. a nuestra situación. And we start to worship our Y situation empezamos a adorar nuestra situación. where they become those giants in our lives. Cuando empiezan a cambiar en esos murmullos en Where nuestra they vida. become that mountain that is irremovable in your life. Cuando se convierten en una montaña que no puedes mover de tu vida. But that faith that we have, Pero esa fe que tenemos, that is as a mustard seed, que es como una when you semilla de start to mostaza, declare it, cuando empezamos a that declarar, mountain of unbelief, esa come on, church, montaña de falta de starts fe to move, empieza a starts to moverse, crumble. empieza a caerse. Every storm, Cada tormenta peace, be still. Dale un aplauso, iglesia, al Señor. está quieto. Woo. And for this, Y por esto, he who was spoken aquel de quien hablo, of de quien by habló the prophet of Isaiah. el profeta Isaías, Because those same words, porque aquellas mismas that palabras, same action esas mismas acciones that John the Baptist displayed que Juan el Bautista mostró, is because number one, es porque número uno, he heard them, las escuchó he él, read them él las leyó from a lesson before, de una lección antes, from someone who went through it first. de Come on, alguien church. que ya pasó por eso. How iglesia. important is it Qué tan importante for es you to get your iron sharpened para que tú empieces by someone whose sword para alguien que ya ha pasado has por gone eso, through the process? Come on, alguien church. que ya ha ido por ese proceso, Woo! To be a sword, para que seas una it espada. must go through the process of fire. Una espada tiene que ir por el proceso de fuego. It must go through the process of hitting the metal Tiene que ir por el proceso de sanar el metal, to shape it into form para formarlo, so that it can be processed in heat para que sea procesado en el fuego and then cooled off with the oil y luego sea calmado so that it can harden, y enfriado con el aceite so that it can be para que se grounded, endurezca, para que pueda and grind. suavizarlo. Sometimes you're going through that grinding A perhaps. veces estás pasando por ese proceso de maduración. Maybe you're going through that process where the oil is coming upon you. Estás pasando por el proceso donde el aceite está Some of you cayendo. are just going through the pounding of it now. Algunos están pasando por Some los of you are in the golpes. fire. Algunos están en el fuego. Some of you are just raw material. Algunos son simplemente material que no está fabricado And you haven't been identified yet.
porque no ha sido identificado as a todavía finished sword. como una espada terminada. And every process you go through, every Y- test you go through, Y cada proceso por el que pasas, cada proceso, cada prueba que pasas, is to establish es para establecer your sword tu espada, so that you no longer walk in the flesh, para que ya no camines en la carne, but now you walk in the spirit with the spirit of the sword. Dale un pero aplauso, que iglesia, al caminas Señor. en el espíritu y la espada. And the voice that was heard Y la voz que se escuchaba is the voice of one crying in the wilderness. es la voz del que clama en el desierto. Jeremiah was known as a weeping prophet, Jeremías fue conocido como el profeta que llora, but Isaiah pero Isaías prophesied profetizó not only in his time no solo en su tiempo, as he was declaring estaba the declarando coming of the Lord, la venida del Señor, but John the Baptist pero Juan el Bautista took that word tomó esa and palabra he made it his voice, y la hizo su voz, not because he saw it, no porque la vio, not because someone reminded him, no porque alguien le recordó, not because he went through it, no porque él because pasó the por Spirit eso, of the Lord, pero porque el Espíritu de Dios, who is established inside of you porque Él está establecido at the entre point of ti, your very weakness, en el momento más débil, where you've been rejected by your family. Come on, Porque tu church. Come familia on, te ha come on, come on. rechazado. You've been rejected by your neighbors. has sido rechazado por tus You've been vecinos, rejected by your own body of Christ. Come on, has church, sido because it rechazado por el happens. mismo cuerpo de Cristo, But there's a voice inside of you pero hay una voz en ti that declares, que declara as he declared, como Él declaró, and he was crying in the wilderness y Él estaba clamando en el because desierto, he saw the state of the nation, porque Él vio la mancha de la the nación, state of the nation that was going to be taken captive soon. porque say that again. And it starts with finances. Y empieza con las finanzas, It starts with theology. empieza con la teología, It starts with propaganda. empieza con la propaganda It ends with division. y termina con la división. And we are in a place, church, let me tell Y you estamos something en, in en America, un and lugar, you know this, iglesia, en América, y tú lo sabes, where the love of many cuando el amor de is muchos growing cold. se va enfriando. We need a voice Necesitamos to una voz establish true love on que earth. establezca el amor de Dios. And that is that Jesus is coming Y es que Jesús viene and to preach his gospel, y es para predicar su not evangelio, only declaring his promises, no solamente declarando sus but promesas, being the evidence of his promises. Dale un para ser aplauso la al Señor. evidencia de Glory sus to God. promesas. Prepare the way of the Lord Prepara el camino del Señor that you may make his path para que haga sus sendas straight. Let's get up on our feet. enderezar. Levantémonos, por favor. There is a path, Hay un camino, there's been a road hay una vía that God established que Dios ha establecido for us to follow. para que nosotros sigamos. But as we live in this world, Así que cuando tú vives en este mundo, that way ese camino is going to become ways. se va a convertir en For más us. caminos para nosotros. Many will be deceived. Muchos serán engañados. As a matter of fact, the Bible says De hecho, la Biblia dice that only a few will find it. que solo pocos pues la van a encontrar. And as a generation, Y como una generación, we are responsible somos for the responsables next generation. por la siguiente generación. Maybe you were not the one that showed your family a lot of fun. Come on. Quizás no fuiste el que le mostró a tu Maybe familia you mucha were unable to diversión. provide what others can provide. Quizás no pudiste proveer lo que otros proveyeron. But if you can train up your children, Pero si puedes entrenar a tus if you hijos, can train up your family si puedes entrenar a tu in familia the way of the Lord, en los caminos del Señor, and if you're patient, y si eres and you paciente continue to be kind, y sigues siendo amable continue to show goodness of God, y sigues mostrando la bondad de continue to be Dios, joyful, sigues siendo alegre even through those trials, aún en el medio de la and do not dificultad, stop y no pares declaring his ways. declarando sus caminos. The promises are Las promesas son that those who find it, que aquellos que la encuentran, like he promised Mary, como él prometió a María, those will never be forgotten. ellos nunca serán You will never olvidados. be forgotten. Tú nunca serás olvidado. In the day of the Lord, En el día del Señor you will be established vas a estar establecido alongside with Christ, junto a Cristo, glorified in Christ glorificado en as the Cristo. body of Christ. Dale un aplauso, cuerpo iglesia, de al Señor. Cristo. Father, we thank you. Gracias, Padre. Father, we give you glory. Padre, te damos gloria. Father, we thank you Padre, te damos that gracias. today, Que hoy, that voice that we were declaring, esa voz que estamos declarando, that was worshiping the things that were coming against
against us. que estaban adorando las cosas que venían en contra de Father, nosotros. today they change. Hoy cambian, As Padre. difficult as they get, Tan difíciles como puedan my ser. murmuring turns into declarations. Mi murmuro se convierte en declaración. Declarations of your character. Declaraciones de tu carácter. Declarations of your love. Declaraciones de tu amor. Declarations of your goodness. Declaraciones de tu bondad. And Father, today, Y Padre, hoy, let this altar be deja que este altar sea a place un lugar, where, as the Bible says, como la Biblia in dice Psalms 142, verse 2, en el Salmo 42, verso 2, I will pour out my complaint que vaya a entregar mi queja before you, ante ti, Señor. and I will declare Y before voy a you declarar delante de ti my trouble. mi problema. And when my spirit is overwhelmed Y cuando mi espíritu esté lleno with me, conmigo, I will declare that you are loved. Dale un voy a aplauso, declarar iglesia. que Run tú to the eres altar. amor, Señor. Run to the Gracias, altar. Señor. In the name of Jesus, en we el nombre de pray. Jesús, vengan al Amen. altar.